tamo fatar hastini borok tamo tripura hastini borok borok manusia le borok manusia no abose bukung bara bai bara ST bai ST chini borok bai borok naile maya ngui tongmani je profana chung social media ni bisingte nyugui mano abo haikeno 3 mas sekangni gotona net down ni bagai Manipuri wo abo kisisa sal sekangno viral ngui tongmani abo chung jotono nugui mano je social media ni bisingtei o social media ni bisingtei 3 mas kesam video viral ngmani yagolo belaino ha kelui tongkha joto India Bharat ha kotor abo haikeno tini long traibeli dolai Tripura 48 korom sorabai khobjak monohati kelui sargei roi rekha Tripura mothani adongtei buri bodol rok hekeba uma bodol rok u Manipurini patimungno sejagei protest rally khalai laika long traibeli dolai Tripura 48 korom sorani je Tripura motha tai buma bodol te hekeba buri bodol rok Manipurini u patimungno khnawui ba nugui protest khalalaika borno naislewu hekeba sejagei hekeba selengei moike nai tongdi kereng tongdi Gomoti TV bureau report Gomoti TV kok tumani bising titebo saiman khaje Manipur hastebo meitei bai kuki jati hingsa no tui omo haike patimong patai thangmani phiaba belanyo wanama singsa kok tuma kasai phebuka chini Gomoti TV wo je moike patimung ngui tongmani je kuki bai meitei patimung haike ba naisle laimung asai phaigei aro moike ngui tongmani jorawo je meitei ro kuki no rom nahanai rommani je boroi khorok tham romi telang thangjakmani abo kukiya abo serai chengtini khoroksa Manipuri tongai takuk bai kok salaibai serai saiman khaje a je khorok noi hek ba khorok tham rom jaknai a boroi rok kukiya abo serai saiman khaje abo naga jokse hanai phiaba naga angthong kuki angthong Tripuri angthong riyang jamate deumang thong abo Tripura sano u Tripura sa abo bahike haike ngui tong maka ba Tripura sa yaphano wanchapan ngi maka mo haike boroi rap khlainai abo rok je Bharat ha kotor tongnani boroni bagai jaga korei hini jeng saiman ka serai आज क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज हम लोग मणिपुर का जो चांदपुर जिला का जो महिलाओं का दिन दहाड़े ऐसे नंगा होकर मार्च कराए गई है उसको लेकर हम लोग आज TWF रैली कर रही है। ये बहुत शर्मनाक की बात है क्योंकि सारा दुनिया जानते हैं ऑल वर्ल्ड जानते हैं कि मणिपुर में ऐसा घटना हुआ है जो मोदी जी का बात मैं बोलना चाहूँगी कुछ जगह जाकर भाषण देने से पहले बोलता है भाई और बहनों अभी भाई मत बोल मोदी जी बहन मत बोल अभी भाइयों बोल के भाषण शुरू करना बहनों की इज्जत ही बचा नहीं सका आप तू क्या बहन बोलेंगे खुद शादी किया है शादी करने के बाद 1 साल भी नहीं हुआ अपने बीबी को छोड़ दिया वो क्यों बेटी को बचाएंगे खुद को परिवार को संभाल नहीं सका। अभी तक वो रेपिस्ट है उन लोगों को क्या गिरफ्तार किया गया है या नहीं? टीवी में दिखता है हम लोग मोबाइल में देखता है कि 2-3 आदमी को गिरफ्तार किया अभी तो फांसी नहीं दिया उन लोगों को तो फांसी देना चाहिए जिंदा पूरा सर कलम करके देना चाहिए ऐसे आदमी को। ऐसे वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो बोलता है टीवी में आके यहाँ मणिपुर में तो सैकड़ों घटना हो चुके आपको शर्म नहीं आ रही क्या? सैकड़ों घटना हो गए कितना खुशी से बोल रही है ऐसे मुख्यमंत्री को तो पूरा सर कलम करके वो निकम्मा है इसलिए ऐसा बोलता है। वहाँ का मुख्यमंत्री का पद उसको इस्तीफा देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हम लोग को। मंदिर मस्जिद को लेकर राजनीति करता है जाति दंगा लगा देते हैं 3 महीने हो गए मणिपुर की घटना अभी तक एक बार भी जाके नहीं देखा। यूक्रेन और क्या रशिया युद्ध को उसको जाके देखने के समय मिलता है मणिपुर में 3 महीने हो चुके हैं अभी तक एक बार भी जाके नहीं देखा। ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग नहीं चाहिए ये बहुत शर्मनाक की बात है नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। जाति पूरा दंगा लगा देते हैं ये पूरा बीजेपी का चाल है वो बीजेपी खत्म होना चाहिए। सारा भारत के लोग सतर्क रहिए अपने बहनों को रक्षा करना सीखो इस प्रधानमंत्री को आशा छोड़ दो।
Tini tamani bagai de protest rally khajangman khlai. Good evening. First of all, Sarigam. Nok tuni news channel phai sampai mane bagai. Tuni monu bazar hati ho. Tuni je chung je protest rally khlai mani himbotong ha bo. Kichudin thanai age Manipur kaisa Northeast ni rajyoni khobjago Manipur oro kaisa communal rights oin thangka bigoto 2 মাস আগে অবনতিন থানায় অর কুকি বসংমা মেইতেই বসংরক বগ একটা ডিসপিউট অংমানি ব্যাপার তিয়াই অর দুইজন বুড়ি নেকেট খাইয়াই অর যে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন খাইয়াই নেকেট খাইরাগৈ অর কিছু দুষ্কৃতকারী মণিপুর অর বংন প্যারেড খাইরাগৈ এমনকি র্যাপ এমনকি দর্শন খাই অর তোমাহে একটা ইনসিডেন্ট ঘটে রকা তো অবনতিন চুং তিনি হিমবটক অবনাইটি সারা ভারতবর্ষ শুধু মণিপুরিয়া সারা ভারত সারা পৃথিবী ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তব একটা ভাইরাল ওই থাকা এতদিন অরনি যে গভর্নমেন্ট অবনতি বক জাস্টিফাইড অবনতনে জাস্টিফিকেশন রমাইয়া ইভেন কি তিনি সেন্ট্রাল বিজেপি সরকার যে হাপাং তিনি যে বিজেপি গভর্নমেন্ট পরিচালিত নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ তিনি জেপি নাড্ডা লেড বাই বিজেপি গভর্নমেন্ট বক তামা হেনে বক তানে বক জাস্টিফাইড অবনতানে বক নাইয়া যে আর খাইমানে একটা হিউম্যান ভায়োলেশন তিনি বিজেপি গভর্নমেন্ট বিজেপি রক তিনি বক সবকা সাথ সবকা বিকাশ বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও তিনি বেটি বাঁচাও বেটি রং মান সমান নাইও হিংকাই তিনি মণিপুর তানে মহাই ঘটনা উঠাই একটা বিজেপি লেড বাই নরেন্দ্র মোদী গভর্নমেন্ট ব অতি সত্তর অবন অরণে যে কালপ্রিট অবন সাজারণ কারবাই সাজারণ এমনকি একটা বন যে ফাঁসি অর্ডার তিনি বিজেপির ধর্মের নামে রিলিজিয়ন তিনি জাতি স্ক্রিপ্ট রাজনীতি খাইতং তিনি মুসলিম বংশর সারা ভারতবর্ষ নি কুমরনা হেনে বক চেষ্টা খাইতং চিনি ত্রিপুরা চিনি পার্টি নি হইতে কন্ডেম খায় কুমাই রাজনীতি যদি চলে তঙ্গাই আগামী দিনে যে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অব আরো হর চুনাই তিনি আসু হইতংয়া তিনি যত বসর মুসলিম এসটি র ইভেন কি চুং সারা ত্রিপুরা জন্য যারা এসটি যারা খ্রিস্টান যারা ধর্মাবলম্বী ST certificate batil khaina নাই if this happen in future days the BJP will they should get ready and they should fight democratically if it is happen if the name of religion if the name of caste if the name of script if it is going on in the politics democracy will not permit them so people are all getting ready to how to save the democracy and politics. This dirty politics should stop immediately. Otherwise, the Jonogan, the people will raise the voice in future.